वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो आज आम डिस्कसन करवा ओ डबल एसएससी सीजीएल विषय किसी अपडेट रोचे जो पिलाने किसी ओरिड हो जे सर पोस्ट बाहर केते दिन भितर एग्जाम रही किसी यूट्यूबर 2 मास बोली कहते जो मैंने जो पिलाने पानिक हो जाती जे नोटिस बाहर कौन 2 मास भितर एग्जाम हो कि फास्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट हूँ बहुत सारा पिला एबे भी कन्फ्यूजन रोचंती जे नोटिस केबे आसबो। तो आउ गोटे रहिला कौन जे एते कम समय भितर आमे प्री और मेन को केमती प्रिपरेशन करबा ए समस्त विषय रे मु आज डिस्कशन करिवि। शेष भिडियो रे मु तुमको बतैथिली जे सिलेबस कौन रहिबो और केमती प्लानिंग रहिबो और जो माने ओएस ପାଇଁ प्रिपरेशन करूछो प्लान बी हिसाब रे सीजीएल को तुमे रखिबो एथि ପାଇଁ ओएस रो सिलेबस जहाँ अछि डिटो सेही जिंस सीजीएल रो सिलेबस अछि जदि गोटे पिला ओएस ପାଇଁ पढुछि ता सीजीएल पाइबा अति सहज होइयो। तो वर्तमान आमे बिट बाय बिट डिस्कशन करिबा जे प्रथम पॉइंट होची जे तुम मानकर गोटे स्पेशल बैच मु स्टार्ट करिछि सीजीएल रैपिड फायर प्री प्लस मेन जोटा कि केवल 199 इथिरे समस्त सिलेबस प्री और मेन रो समस्त कंप्लीट सिलेबस सहित टेस्ट सीरीज मध्ये प्रोवाइड करा जाउछि। प्ले स्टोर पे जो डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी एनी डाउट थले मते कॉल करिवो 9937953590 9937953590। ओके। तो बर्तमान आम डिस्कसन करवा जेहेतु ये जो पोस्ट आसूची बयस दौर 21 ରୁ 42 5 वर्ष रिलैक्सेशन जो मानकर कैटेगरी सिस्टम रही तार्थ एवठू प्रथम पॉइंट मन रख कंपिटिशन हाई कहीं हाई कारण ये कंपिटिशन रे बहुत सारा न्यू मेंबर माने आड हो जाउछंती जो मानकर एक्सपीरियंस थिला किंतु एज नथिला सेमाने भी जॉइन करिवे किसी टीचर माने मध्य ए एग्जाम को जॉइन करने को जाउछंती जेमति कि जदि गोटे टीचर +2 साइंस पिला को पढ़ाउछंती माने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे गोटे टीचर 10th पिला को पढ़ाउछंती ट्यूशन करूछंती ए टाइप रो जो सब हम थिले सेमाने मध्य जॉइन करने को जाउछंती बा अटेंड करिवे ता सहित किछि हाईली एक्सपीरियंस स्टूडेंट जो माने कि अल्प अल्प मार्क करे बहुत सारा एग्जाम रू कटि जाइथिले और सेमान पई माने बयस आउ नथिला सेमाने मध्य पार्टिसिपेट करूछंती ता अर्थ तुमको ए वर्ष गोटे हेल्दी कंपिटिशन देखा मिले। हेल्दी कंपिटिशन अर्थ जे जीए माने स्ट्रांगली फाउंडेशन को क्लियर करी पाठ पढ़िबो से ही सक्सेस पाइबो ना तुमको सिलेक्टेड पढ़िबार अछि ना तुमको एति पले पाइछो जो माने कहंती 100टा क्वेश्चन पढ़ दिया हिजबो 200 क्वेश्चन रे हिजबो से सिस्टम आउ नहीं एबेटू कहि दोछि। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମକୁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଚାଲୁଛି ଯୋଉମାନେ ସକ୍ସେସ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମନେ ରଖିଲେ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ତାର ମାନେ ଟପ ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ଯୋଉ ୱେରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲା ତାକୁ 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକିରି ବନେଇ ଚୁନେଇ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏଟା ରିଅଲିଟି। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯିଏ ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲା ସେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ କହିବ ମୁଁ 14 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲି ଯିଏ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢି ପାଇଛି ସିଜିଏଲ ସେ କହିବ ମୁଁ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଏଇ ବହି ପଢିଥିଲି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସାଇଡ କର ବିଜନେସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ମନେ ରଖ ସେଇ ପିଲା ସକ୍ସେସ ପାଇବ ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ଲିୟର ସେଇ ପିଲା ୱିନିଂ ହବ ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ଲିୟର। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟପର ହେଇଥାଏ ଆମେ ତା ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଥାଉ ସେ ତା ୱେରେ ପଢିଥାଏ ମାନେ ସପୋଜ ତମକୁ ଜର ହେଇଛି ତୁମେ ଜର ଅନୁଯାୟୀ ପାରାସିଟାମଲ ହଉ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଇଲ ମତେ ସପୋଜ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବି ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଦରକାର ଠିକ ସେଇଭଳି ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ତା ପ୍ରୋସେସରେ ପାଇଛି ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରୋସେସରେ ପାଅ ଓକେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କଣ ନା ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ତୁମେ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ପ୍ଲାନ୍ ବି ହିସାବରେ ସିଜିଏଲ କୁ ରଖ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଓଏସ୍ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ ସିଜିଏଲ ପାଇବା ସହଜ ହୁଏ। ମୁଁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଏଥର କାହିଁକି ମୁଁ ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସିଜିଏଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର ଗାଇଡ କରିବା ସେ ପାଇବା ତା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। नो डाउट ओएस पिला नोट जब हम गोटे सीजीएल पिला दौचे ताको टिके छोट करी टिके सिलेक्टेड करके दौचे से पिलाटा पाइया सहज हो इथिर तुमको जो क्लास दि जाऊँगी ओएस लेवल रे ही दि जाऊँगी से क्लास मु नौची ओएस लेवल रे ही तुम क्लास दि जाऊँगी तुमको देखौची पिले
कंटेंट को जीव जो मैंने जॉइन करिछ तुमको ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा ज्योग्राफी एवरीथिंग एथरे पढ़ाबे देखो मैथ स्टार्ट हेची ओडिशा को फाइल को गल ओडिशा रो मॉडर्न हिस्ट्री रिवोल्ट 1857 ट्राइबल अपराइजिंग आउ होची कोन ना सोशियो रिलीजियस मूवमेंट क्लास 3 रे जो सब तुमरो बाकी जहाँ सब रहउची सब देखो ओएस लेवल रे दिया जाउची ता अर्थ ये तुम मान पई गोटे हेल्दी कंपटीशन दबो मन को पिले ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ ଥିଲେ ଏକ୍ସାମ କୁ ନେଇକି ବା ନୋଟିସ କୁ ନେଇକି କେବେ ଆସିବ ଇଏ ହଉଛି ଜୁନ ମାସ ଚାଲିଛି ଜୁନ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଜୁନ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ନୋଟିସ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଇନ କେସ୍ ଏଟା ତ 90% ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଯଦି ନ ଆସୁଛି ଜୁଲାଇ ମାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକରେ ଆସିବ ଯେବେ ନୋଟିସ ଆସିବ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ 100 ଦିନ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବ ତାପରେ ତମର ଏକ୍ସାମ ହବ ତାପରେ ତମେ ଏକ୍ସାମ ହବ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉ ଦିନ ସରିବ ଏଗେନ୍ 100 ଦିନ କାଉଣ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ এই ଫର୍ମାଟରେ ଏଥର ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେଠୁ ତୟାରୀ କର ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ କର ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଜବ୍ କରିବା ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା କିଏ କଣ କେମିତି କରିପାରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର ମୁଁ କଣ କରୁଛି କେମିତି କରିବି ତା ପାଇବି ସେଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଟର ଜଣେ ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇକିରି ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଛି ମତେ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବଟିକା ଖାଇବି ମୁଁ O2 ଖାଇବି କି ଆଉ କଣ ଖାଇବି ତ ମୁଁ କାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ତ ମନେ ରଖିଲେ ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର तो थैंक यू स्टूडेंट तुमने समय ଦେଇଥିବାରୁ এই ଇନଫର୍ମେସନଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲି ଆଉ ମନେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି 1200 ରୁ 1500 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ବି ଆସୁଛି ତ ପ୍ରପର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଫର ଦ ପ୍ରିପାରେସନ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ତ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଅ ଡାଉନଲୋଡ କର ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କଲ୍ କରିପାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କର ବା ନ ଜଏନ୍ କର ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ